বিপিএল 2026-এ দেখা যেতে পারে নতুন এক চমক। নতুন দল হিসেবে উঠে এসেছে নোয়াখালীর নাম। সবকিছু ঠিক থাকলেই 2026 বিপিএলের আসরেই দেখা যেতে পারে নোয়াখালী রয়্যালসকে। তো চলুন এক নজর দেখে নেই 2026 বিপিএলের আসরে কেমন হতে পারে নোয়াখালী রয়্যালসের সম্ভাব্য স্কোয়াড। Number 1 Parvez Hossein Imon, opening batter. Number 2 Evan Lewis, opening batter. Number 3 Muhammad Harish, wicketkeeper batter. Number 4 Muhammad Saifuddin, bowling all-rounder. Number 5 Gulbaruddin Naib, batting all-rounder. Number 6 Tauhid Hridoy, middle order batter. Number 7 Sabbir Rahman, middle order batter. Number 8 Kushal Perera, wicketkeeper batter. Number 9 Curtis Camper, all-rounder. Number 10 Mosaddeq Hossain Shoykot, batting all-rounder. Number 11 Ratul Firdaus, batting all-rounder. Number 11 Fazle Mahmood, batting all-rounder. Number 13 Mokidul Islam Mugdho, fast bowler. Number 14 Nihaduzzaman, spin bowler. Number 15 Oden Smith, fast bowler. Number 16 Abu Haidar Roni, fast bowler. Number 17 Nazmul Islam Opu, spin bowler. Number 18 Sadab Khan, batting all-rounder. Number 19 Shohidul Islam, fast bowler.